ভালো লাভ হয়। এখন জায়গায় জায়গায় মাশরুম চাষের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। আগে শুধু পাহাড়ি এলাকায় এই চাষের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হলেও বর্তমানে নতুন নতুন কৃষি কৌশলে এখন সমতলেও মাশরুম চাষ হচ্ছে। কম সময়ে অল্প পুঁজিতে এই ব্যবসায় ভালো শুরু করতে চাইলে এই ব্যবসার থেকে ভালো ব্যবসা আর নেই। এই কথা ভেবেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগ চা বাগানের মহিলাদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন, যেখানে কিভাবে ওয়েস্টার্ন মাশরুম চাষ করে লাভবান হতে পারবেন এ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। ওয়েস্টার মাশরুম আমাদের उत्तरबंगे एक नतून कैश क्रॉप हिसाब से काफ़ी डेवलप हुआ है और फार्मर इसको हाथों हाथ इसको ले रहा है कल्टीवेशन को। इस क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ऑयस्टर मशरूम लोग बड़े चाव से खाते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ, और इसको सूप स्टीव वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। मोमो में यूज़ हो रहा है इसका काफ़ी अच्छा खासा, तो हमारे फार्मर के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये कम लागत में, और इसकी जो टेक्नोलॉजी भी है काफ़ी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है एक, और कोई भी किसान इसकी टेक्नोलॉजी को सीख के अपने घर में ही कम संसाधनों में इसको खेती करके एक अच्छा खासा अपना लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकता है। इसीलिए मशरूम को हम लोगों ने इसको लिया है एज ए कल्टीवेशन ट्रेनिंग सिखाने जा रहे हैं हम लोग डुअर से, खासकर जो चाय बागान आदिवासी महिलाएं जो हैं चाय बागान के जो काम करती हैं, तो जो सेकंड जनरेशन की जो महिलाएं हैं वो आज की डेट में अल्टरनेटिव खोज रही हैं लाइवलीहुड के लेके, अपार्ट फ्रॉम टी प्लकिंग। আমাদের দেশে মূলত তিন ধরনের মাশরুম চাষ হয়: বোতাম, পেয়ালা, ঝিনুক। এর মধ্যে সহজেই বাড়িতে চাষ করা যায় ঝিনুক মাশরুম বা ওয়েস্টার্ন মাশরুম। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝিনুক মাশরুমের চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এছাড়াও এই মাশরুমের চাহিদাও বাজারেও ভীষণ বেশি। তাই এই মাশরুম চাষে খুব সহজেই লাভের মুখ দেখতে পারেন সকলেই। গরমকাল বাদ দিলে প্রায় সারা বছরই মাশরুম চাষ করা যায়, তবে সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে এই চাষ করতে পারলে ভালো। শুকিয়ে রেখে দিতে পারবেন 7 থেকে 8 মাস পর্যন্ত। প্রশিক্ষক অমরেন্দ্র পাণ্ডে বলেন, 2 মাসের মধ্যে মাশরুম হয়ে যায়। গোটা বছর জুড়ে এই চাষ করা হয়। বাজারে চাহিদা বেশি, তাই মাশরুম চাষ করা অত্যন্ত লাভজনক। চা বাগানের মহিলাদের আজ হাতে ধরে কিভাবে মাশরুম তৈরি করা হয় সেগুলি সমস্ত কিছুই শেখানো হয়েছে। सो मशरूम को हम लोगों ने उनको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देने की कोशिश की है उन महिलाओं को, ताकि वो इस तरह में अपना मशरूम कल्टीवेशन करके अपना रोज़गार कर सकें और अच्छा खासा लाइफ को लीड कर सके आगे चल के। यही हमारी कोशिश है। कि कैसा कैसा लाभ होता है, कितना लाभ है? मशरूम में खेती करने में देखिए वो डिपेंड करता है आकार के ऊपर में, कितना बड़ा आप कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10 बाय 10 के रूम में भी अगर करते हैं तो मिनिमम आराम से महीने में 8 से 10 हज़ार रुपया बनाया जा सकता है। 2 महीने की फसल होती है, कभी भी कर सकते हैं ऑयस्टर मशरूम को, और राउंड द ईयर पैसा कमा सकते हैं। और मार्केट की अगर बात करें तो हर जगह, चाहे वो लोकल हाट हो या वेजिटेबल स्टोर या कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। অমরেন্দ্রবাবু আরও বলেন, ডুয়ার্সের চা বাগানের মহিলারা এখন চা পাতা তোলা ছাড়াও নতুন কিছু করতে চাইছে, তাই তাদের জন্য এই ওয়েস্টার্ন মাশরুম চাষ অত্যন্ত ফলদায়ক হতে পারে। কম সময়ে অল্প পুঁজি লাগিয়ে ভালো আয় করতে পারেন সকলেই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগের পক্ষ থেকে ডুয়ার্সের ভিন্ন চা বাগান এলাকাগুলিতে এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচেষ্টা তারা চালাচ্ছেন। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।